बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अदील सरफराज सुनो डिजिटल से। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 में होने वाली उस हंगामा खेज समाअत की, जिसके बाद नजर यही आ रहा है कि अदालती मंजरनामा अचानक से तब्दील होने जा रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल दो रुकनी डिवीजनल बेंच ने आज समाअत की है उस मामले की जिस पर गुज़िश्ता रोज तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया था एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को, ये कहकर कि एक मुकदमा जिसे समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे रखा है 3 रुकनी बेंच ने, बावजूद इसके कि अदालती हुक्म मौजूद है, क्यों कर वो मुकदमा 20 जनवरी दोपहर 1 बजे कमरा अदालत नंबर 2 में क्यों कर समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। इस मामले पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया और आज सुबह 9:30 बजे का वक्त दिया गया। आज सुबह 9:30 बजे समाअत होने से कुछ देर कबल ही एक खबर आई कि बेंच अचानक टूट चुका है। जस्टिस आयशा मलिक को एक मरतबा फिर इस बेंच से निकाल दिया गया है और 2 रुकनी बेंच ही अब समाअत करेगा। बहरहाल समाअत का आगाज यूं ही हुआ, मालूम यह हुआ कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट सलीम खान साहब वो खुद बनफ्से नफीस कमरा अदालत में मौजूद थे और रोस्टम पर आ गए। उन्होंने आकर बताया कि जिन एडिशनल रजिस्ट्रार को आपने तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर रखा है वो दरअसल बीमार है, वो आ नहीं सकते, लिहाजा मैं यहाँ पर आया हूँ। रजिस्ट्रार आपको मालूम है ओवरऑल जितने भी इंतजामी साइड का काम होता है उसके वो सरबराह होते हैं। उन्होंने आकर यहाँ पर एक जवाब पेश किया कि क्यों कर और कैसे वो मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सका और इवेंचुअली लैंड किया 27 जनवरी को 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जितनी भी दरख्वास्तें हैं वो आईनी बेंच के सामने। उन्होंने ये बताया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का एक इजलास हुआ था 16 जनवरी को और उस इजलास में ये फैसला हुआ था कि ये मामला जिस पर आपने हुक्म दे रखा है 20 जनवरी पर को समाअत करने का, वो मामला दरअसल आईनी बेंच का बनता है। लिहाजा आईनी बेंच की जो कमेटी 3 रुकनी है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल पर मुश्तमिल उस कमेटी को भेजा जाए और बाद अज़ां उस कमेटी ने इस मामले को जो आईनी बेंच है उसके सामने 27 जनवरी को मुकर्रर कर दिया। अब ये सारा बैकग्राउंड है नाजरीन। जजेस साहिबान आज काफी हद तक हम देख रहे थे कि नाला भी थे, गुस्से में थे। बिलखसूस जस्टिस अकील अब्बासी वो काफी भरम नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसा क्या है कि आपको ये एहसास हो गया कि ऑफिस से गलती से ये मुकदमा रेगुलर बेंच में लग गया, मगर ये गलती तो बहुत अरसा पहले हो गई थी। ये बेंच में मुकदमा अचानक से तो नहीं लगा, काफी दिन पहले ये मुकदमा लगा और इस पर काफी समातें भी हो चुकी थी। मगर फिर ऐसा क्या हुआ, कुछ ऑब्जर्वेशंस आए, कुछ सवालात आए तो आपको अपनी गलती का एहसास हो गया और आपने अचानक से मामला रेफर कर दिया कमेटी को और कमेटी ने इस पर नया बेंच तश्कील दे दिया या आईनी बेंच को भेज दिया। बज़ाहिर वो ये कहते हैं जस्टिस अकील अब्बासी, मुझे भी इस बेंच में शामिल जब किया गया था तो वो शायद गलती थी या कुछ और था। जाहिरी बात है वो तारीख बड़ी इंटरेस्टिंग है नाजरीन। जिस रोज जस्टिस अकील अब्बासी को उस बेंच में शामिल किया गया था उस समाअत इन्हीं की शामिल होने की वजह से नहीं हो सकी थी, उसी रोज कमेटी ने मामला जो दूसरी कमेटी है उसको भेज दिया था और जजेस साहिबान बज़ाहिर भांप चुके हैं कि दरअसल पसे पर्दा चल क्या रहा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़े तो नजर यही आ रहा है, बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब आज अदालत में मौजूद थे, उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया और उन्होंने एक हल बताया। उन्होंने कहा कि हल यही है कि क्योंकि इस एक पर्टिकुलर केस से इफेक्ट हो रही है ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के तमाम हाजिर जजेस, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बिठाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का ये 2 रुकनी बेंच ऑर्डर करे कि फुल कोर्ट इस मामले पर समाअत करे और वंस एंड फॉर ऑल इस इशू को हल किया जाए। अब अदालत ने इस मामले पर जो समाअत है उसको तो कल तक मौखर कर दिया है, मुलतवी कर दिया है, मगर साथ ही साथ 2 सीनियर तरीन वकला को अदालती मुआवन भी मुकर्रर कर दिया है। एक वकील जो सीनियर हामिद खान साहब हैं वो कमरा अदालत में ही उस वक्त मौजूद थे। उनसे पूछा गया कि अगर आपको हम कहें कि अदालत की मुआवनत करें तो आप करेंगे? उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं हाजिर हूं। साथ ही जस्टिस अकील अब्बासी ने नाम प्रपोज किया मुनीर मलिक साहब का, जो कि सीनियर कानूनदान है जिनका ताल्लुक कराची से है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन से पूछा गया कि क्या वो भी इस्लामाबाद में है, तो बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि वो इस्लामाबाद में नहीं कराची में है, मगर फिर भी वो दस्तयाब होंगे। अगर आप उन्हें अदालती मुआवन मुकर्रर करते हैं तो वो भी अदालत की मुआवनत करेंगे। हो सकता है वीडियो लिंक के जरिए कराची से कर दें या कल को इस्लामाबाद में आकर भी अदालत की मुआवनत कर सकते हैं। तो नाज़रीन, अब ट्विस्ट ये है कि 2 अदालती मुआवन भी मुकर्रर कर दिए गए हैं। अब जो 2 अदालती मुआवन मुकर्रर किए गए हैं उनके बारे में ज़बान ज़द आम ये बात चल रही है कि भाई ये तो वो वकला हैं जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ शुरू दिन से बात कर रहे हैं। तो बेंच की जानिब से या अदालत की जानिब से जिन 2 वकला को मुआवन मुकर्रर किया गया है, क्या उनका बायस नहीं है? क्या वो
ایک طرح سے جو آبجیکٹو قسم کی معاونت عدالت کو درکار ہوتی ہے وہ دے پائیں گے؟ اس پر اب کافی تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ کو۔ ہو سکتا ہے اس فیصلے کے اندر جو تحریری شکل میں آج جاری کیا جائے گا اس فیصلے میں کسی اور امائکس کا بھی نام سامنے آ جائے تاکہ اس پورے ایکٹ کو بیلنس کیا جائے۔ مگر ساتھ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے ناظرین، وہ یہ ہے کہ جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، وہ وہاں پر موجود تھے کمرہ عدالت میں۔ انہوں نے بتایا کہ اٹارنی جنرل جو ہیں وہ موجود نہیں ہے، لہٰذا وہ ان کی جگہ پر آئے ہیں۔ عامر رحمان صاحب نے بتایا کہ یہ جو معاملہ آپ نے ہمارے سامنے ٹیک اپ کیا ہے، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ آپ کے سامنے ایک سوال ہے، آپ نے اس پر ہماری معاونت کرنی ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ کیا ایک ریگولر بینچ کے سامنے مقرر شدہ مقدمہ جس پر سماعت ہو چکی ہو، کیا کمیٹی اس مقدمے کو وڈرا کر سکتی ہے یا واپس لے سکتی ہے اس بینچ سے؟ اس پر آپ ہمیں دلائل دیں گے، اور دیگر معاونین سے بھی انہوں نے اس معاملے پر دلائل مانگے ہیں۔ تو جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کی بات، آپ کا سوال سمجھ میں آ گیا، مگر اس پر بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا موجودہ کیس کے اندر اس معاملے کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ جو کیس ہے یہ کنٹیمپٹ کا کیس ہے، یہ کنٹیمپٹ ہے اگینسٹ ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ، اور آپ اس کنٹیمپٹ کے کیس میں کیسے اس کانسٹیٹیوشنل ایشو کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں اور اس پر معاونت طلب کر سکتے ہیں؟ اس پر جسٹس عقیل عباسی نے ان کو مسکراتے ہوئے کہا کہ ہمیں معلوم تھا آپ یہ سٹینڈ لیں گے، اسی لیے سے ہم نے اپنے آرڈر میں یہ لکھوایا ہے کہ آپ کے رجسٹرار نے جو ڈیفنس لیا ہے اس کنٹیمپٹ کے اگینسٹ، وہ یہی ڈیفنس لیا ہے کہ اس کمیٹی کے فیصلے کی بنیاد پر یہ معاملہ اس بینچ سے واپس لیا گیا، تو ہم کیوں نہ یہ سوال اب اسی مقدمے میں پوچھیں۔ اگر ہم اس مقدمے میں یہ سوال پوچھیں گے تبھی ہمیں اندازہ ہوگا کہ آیا جو کنٹیمنر ہے، اللیجڈ کنٹیمنر، اس نے توہین کی ہے یا نہیں کی۔ لہٰذا ججز صاحبان بھی ناظرین نظر یہی آ رہا ہے کہ کافی تیاری میں ہیں، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس معاملے کا اب حل نکلے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں ججز صاحبان کہ بارہا کوشش کی جاتی رہی کہ یہ معاملات ہمارے تک نہ پہنچے، ہمارے تک اس طرح کے مقدمات نہ پہنچے، مگر پھر خدا کا بھی اپنا ایک نظام ہے، چیزیں آ ہی جاتی ہیں۔ اب یہ مقدمہ ہمارے سامنے آ گیا ہے تو نظر یہی آ رہا ہے کہ ججز صاحبان بھی اس کو غنیمت جان کر، حتمی سمجھ کر اس پر کوئی نہ کوئی فیصلہ جاری کریں گے۔ مگر اس سے بھی دلچسپ چیز یہ ہوگی، کیا یہ 2 رکنی بینچ کا ہی فیصلہ ہوگا یا بعد ازاں کچھ عرصے کے بعد یا کچھ دنوں میں دیگر ججز صاحبان بھی ان 2 ججز صاحبان کی آواز میں آواز ملائیں گے اگر فل کورٹ بنانے کا یہ فیصلہ دیتے ہیں؟ یا کچھ لوگ تو یہ بھی مان رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کمیٹی کے اس فیصلے کو ہی معطل کر دیا جائے جس فیصلے کی بنیاد پر مقدمہ اب 27 جنوری کو آئینی بینچ کے سامنے مقرر ہے۔ تو یہ ناظرین صورتحال ہے۔ اب کل دوبارہ سماعت ہونے جا رہی ہے اسی اہم مقدمے کی، دیکھتے ہیں کل کی سماعت میں کیا ہوتا ہے۔ آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔